Weibugaya, the Weibagubalan, Tuigen, Frumetu Ligada Pablo Lum, Timoteo, capítulo Urua. E da Frumeti Farenti, versículo Abalumo cedo, Ayano Hativa logo, Lifisirute, Aba, Alidi Hati, Turagirugu, Ligilisi. Adia? Lifisirute, Aba, Yandagimeti, Turagirugu Ligilisi, Gawarati Warengu Nitara. Gamalumo Lida, Aliaba Farenti Lani na capítulo, Lumagelida, versículo vídeo, lo disse Wayano haluago ligabri aba alidihati taniligelisi. Afetina mabole do humagili la da velena gumesero wayano ha loago. Idala warengo alidihati mama la moço abarguba ila sai hati taniligelisi. Eni mama la moço harguba ila harinha dagime. Kabasi esse evangelista taniligelisi lo warengo hageiro gendo la lidihatinha. Arufu da nali biama obo lani na ministério de turaga irguba iligili sihon. Ayano hadiwa hawaguti alidi hatia ha diakono. Eno ayano hawagi hawagu alidi hatia gie ha ansianugo. Ay mabuli du humagili lubelda wayano hawagu ansianugo. Wayano hanya la logo aba grigia le garumu dirihali. Adia? O sea, menila gibeli la irumulo. Ligili sirugo. Kaisi afinti. Adia ligemi nila avanciano. Gamalumon. Busente na luya narita guago duni logo demure la le liabi la abalairi le originality. Tadeiro ligili si presbiteriana hon tanigo. Enile mini lubei ligili si hani na grigia ha derego buhanya. Logo abada niri abaturi hani waduga tidage libro to aduga. Nilubei na subudiraguda tu ligili si. Logo a hamuga la sungu be wagia gufuliti wala wadasi kesi afiantinha. Mama la hamuga moço. Adia wadeiru bala kesi grige hanyum briguinha ali da rafinha kawago lugundule. Aniha sai hatilu lidera guniva la wafurende. Gamalumo cada aba wada ge maestro wagia. Tani lereiro bungi kawago lugundule aturi wa manu lereiro bungi wovogwa. Orale. Busente nage naringu logo wayabila alidaburi ava damurigo lani na taturi hon lereiro bungi o estudio bíblico ou sino lida aba grupo lani na crescimento ligue briciante lubi wa fere diruni sarago eskawa gulugundu le nyila wa furinde nyila waluli da sarago lida wa furinde to ago lereiro bungi gamalumo mama ballo na chiluru ligili sirugo lu na gambu ni le laringo be sai hate o le laringo be le rufu da habali daba grupo lani crescimento le rufu da habali daba damurigo tani na lereiro bungi lu naringo in frente na lila sunkate la rufu da haba wuguri o wuri le ligibo guboi dasileno Gamalumon, luntigen na gurabu na chiluru nubian lu na gumeseru aturiha no guarugo. Sianti larengo aba aturiha titida frume gora guluba frende ganhe nali tia nani titulo eni maturi hatinatia. Siambo hamuga li abi larumule galawana eni madugut nates ni katanyen. Ida luba hamuga gela chiluru graduarva ai masguru lagu luba isuocha waguni to chuguru abolu herenguti. So lida libagari aba finyanti mege ti lugeyara baila gawara gwa baila lungo lula forinde runu lereru bungio eni lagana go la forinde runu lereru bungio lugwana gawara go baila ge lungo lula rufuda honamu so sungu be hamuga wagia turage lereru bungio maistrugo so mege rutu hamuga la rufuda hono on sarago wage gwana hamuga wa fridunya hamuga rufuda honamu la degele friende hadi wala Ligeti mini tuwe ligili si to ligili si hani na grigia ha deregu buhanya. Eni malu buido. Ora leti luwayanu halua belu rulido liluli katile beluma galida versículo video. Versículo video lá em capítulo urua. Frumeti ligar da Pablo lo Timoteo. Frumeti versículo hinsi temano lo na liru bela. Laren hereitara. Hagia seri vidu banya ligili sirugu lunti wuguria hama ha inebe watinha. Lunti hagun foliru lau herero, mau lumuti habacharu adu, ni lulinsin do marasu vietin hon. Ida larengu marasu gawara tigin warengu kaina bri libia magu igibu. Ligaba lida ge
dimure le lube oringuni. Ok. Farenti lanina, niha versículo, luma que versículo vidu, luma versículo disisi. Ok, vayanu logo ligabri, aba, ali di hati ligili sirugo. Ora mabuli da hamay logo, la muri hanya la versículo, lusando merebe la libagari aba grige, so, honti wuguri hama wurinya hasando ti hagabri ligibu gen bungio. Kaisi ali di hatinya. Laulimibe dimure, l'ultima merengu bailamo lugundu saragu oyason, nure lube ama Biblia garifu na buma kasi manihi bubai saragu menege go lagana go kati la diacono beni kati la anciano bay. So, laulimibe dimure le yano hanya hon ha diacono banya ya lida ya section le, adia. So, wabelu alumage lida versiculu vide il belarenga lunti la aba baila grige le inebe wati, furumieti kati. Lunti aba baila grige le inebe wati. Lida wayanu hafurume luago lidasi kala luba la dugni ligili sirugo aurale ida luba ligaburi aba grigia lubai alidi hatibai la mosuita gabaila sarago wayaso hinseti nuburi lunagai habola yunsu lani na veyo eni lida brilena chiluru lida fulaso lenye layano ho luago yabu na chiluru binari hanye hamuri hanya aba wuguri o aba wuri lutawadig marido balalida itaga fulaso. Pero megiti walungu itaga bola aba berhengwi lugenga di bola gyo garenga di chumag eni taringa teime buru teime eni aba berhamuri hani requisito sule hamege rubaitun. Ahora subusi tigi evon lula le servidun waluago shibungi mama la frume guargulu la bihi aba ubaro que se saihati. Mama frume guargulu la bihi aba ubaro que se abadiakono. Ahora gawarati sungu bailava gili sirugo anciano gulan. Lugundu arengativa logule l'anciano be gawarati diacono la le anciano be gawarata saya hatila le anciano be gawarati furume guarugula nyandagi metili daba fulasu lanina liderasku turagirigu ligilisi kabagu lugundule abala vuguri o abala vuri to funaru lidata fenya so keimati ibini lagi turagirigu luba aburame amuri hatibungiu lu gosa bela aba vuguri o aba vuri le lubele serviduni kaina buriruame lo asai hati baila le wadeiru baya kaisi diacono busenti na lugar baila waduga aba onwebo arihini buiti lido buri versículo le lugundu sudini ti lugar baila warihini dimure le hombe cada bahada ge wuguri gafaran te haturage luba bungio okay hon diacono logo frume ti wayasu dario mutile hadasibe hinse temunga no lua digira gutida o libro to aduga capítulo 6 versículo biama luma urwa pero bui temo gawaliru ni luma versículo aba la reja versículo lebe li dadan ligia que agibedena hanya lantima fienti logo Jesus Cristo aba hagume ser hadimure habanya griego adarira haduru hadimure habali hereru hurio aba harinha logo mabihi hama vurinha griego ha hilanya banya umarigu egini dangle la fane honwa sagu veyo wari halilebu na halwo ho wala ugurinya habaya arenga no muti law di masu brile sugu halibe logulela le fisiru tebe ugurile turagari gumeme luba bungi gamalumo mama tima la teniru ya luwa saya hani gamalumo le teniru ya sara lu kate brile praktiku be tani na ligilisi adia o sea lo limibe di mure le seri bidunu lu dabula pero mama mini la nire laba dabula yara lu tilaba kulini runi o sea aba lo sero ayan honi le seri viduno lu dabula o sea le seri viduno ma hongrigi ha turagari gubmanya ligilisi lu la chekiruno sun le turagari gubay ligilisi ha wibanye lu bayaba igemeri yagi aliabi halaran segu ala nire lu bay somu avani kuribati le chekirali le halikala mege belula ngali tido abatayeru enilu laran se halila eni halagu aba halu lebuga tina alugura gule laganye aba halu le mego le hala chagu beni hala fisiru tebe aba grigele le diacono be ora le li da dugo capítulo 6 que la wenarenge hon frumeti hayabi hagibe dagwa buga fientinha yaguta Jerusalém eni hemegerua masi ugurinya luhida habala hau grige ha lugundu baruati buga sungu bay kateli da aba mitarati kai sugunya walu hanumuti le nabuserube eni hugue hafuge halu hani le habuserube pero furumi auge mebuga halida mebuga aba haredera suna fientia
So, kami nilubay lira. Logo, arufuda hamani lanari me yarafa gole hagana guabay. Lida hale hemege ruwe. Ay mege lubay aba ibiringenge meha aba sutu lunu agua. Kadigu abay. Aba laluguru frume guargu somu ishari o somu yadu o somu muna luma. Lalugura li logo sarago sensu eni sungu bay sensu ligia. Aba ledere gerunu atun ligili si merede tila o macha le lubu sedugu. Wa. Nyandagi mete sungu bay luha bagari do bala sungu bay lida aba. So lida mehaba la dugu wa sunkati. Ahi bariha meme hempulu lida capítulo sengu. Anire hempulu lanina Ananias tuma Safira to lumari. Kahadugbe. Kay nyeya nulang meha le hadugbe nire meha aba fula suhama aba hodia lugre logo aba ebegi le inyunti. Eni aba haramu du lidage sensu eni aba hanugni le hagidu be lidage le haramu du gergi hanuga templo rugun. So ha children nye ni habuga apostol Pedro visala li bugati si firisando Pedro ni hala susere dubai. Ahora le arufu da lumuti liramu logo tilani kataramu da guati ligibu ge bungio. Ahela aramu dogo au somu figo la rufu do bela bungi la ulu fursegu lugundo le magunda tila bungi la kate le vuri bebe liabi ha firisando la renga lu Pedro ni hate la digbe Ananias so la children Ananias la renga ni ha sensu dagda no muton lago dabla avala rengo Pedro ni ha sasun le begbe folaso en taren le reru bungi ngel da capítulo 5 le abalana gel la yedo ni Ananias si firisando mama te Pedro la yedo beni ligilisi si firisando la yedo be so abatilani ngulo ni hasa sun le begbe lenga aha avala ngulo e ari habai hagudi uguri hanye bowe ugunye eni arenga glagili dimurele abalonwe Ananias abalafaro ni bungi ungen la dugu uribati la duga lochu la yeduni bungi guanarug muruso ora larige ligeta chila gulumari eni avati lalugu dono Pedro e Samina tebe Pedro logo frango bola tenengo belainaro ni lugundo saragoya su richato matu wuri segulo wuguri ai wari ati hemplu sara larenga Abraham tu dame te wachiluru yaga tabarenga mete logo ni tu labuguya tamida bagalitu pero mama litu son suina gubei lumari pero larenga tu barenga mete ni tu labuguya richato ti sara eni aba tadugni katele larengo baitu katadugu bai sara aba terengo lamula luao ay mga timayabi tibungi lula dura go bela bela lu bela dugni amaleka ni lo go bema weyesu la duge buguri lebe ahora le richato burivuri sarago weyesu sugula buguri eni nyulutu matu luta dugni katele buidbe pero anire gebri weyesu fiditu muti obo la ni nagagamba di so abati terengu le reru bungi logo gufuri tura sara gagamba di tulagi kaba hamuga geti warenga ya ay gagamba di tuluba Safira gagamba di tufu na Safira pero tunu wagwa enilule tabusa rube lugundo uara guati tasandiru luma tumari lau habuseru hayedu ni sifirisando so Samira ti ebeti Pedro luagu tarengu baila naru ni abal gela algo dunu Safira ni hasal sun sensu le begi be mua abatona butarenga aye benuari bai hagudi hanugu bali bumari abuna bogieba abunua orale larigi bumari kawagu bayedi sifirisando kawagu halu hayedo ni bungiyo lugundo sianti la yedo no bungiyo so hempulule sudini tivon veyu larigi veyu luge era bela wanuga bai bagari suruti kaisi abuti go turagir go luba bungiyo logo sianti la ayedo no eni warihi logo lida mebuga la abala nuga wakate kila benderenge hon woti meha au nyandage metina nunu wagwa pero woti meha yandaga meti solo luni wa golida meha dang lige yandaga meti na luni chugu bala luni duhe lichugu no lehemege robe gabasi meha no haba ibiri feridi hatigeidi la lugra lira lisuge lu gageidi bola la lugra lira lisuge lu gara baila gadora go bola o furume gorgo katele mege robe ahora le herengu tiburi warihi ni katele wangana go herengu ti wagarihi ni kawago lugundo amitara hali da ora toke mebuga hadang ligia eniligi gie wasubu siruba logo feri di hula ligili silane na veyu legunya bay ubafu kavago lugundo manei mehali la nugun wakate laulisuru lumalaulubu do kaisimebo gali da dan ligia ligeti terengo belerero bungi hanei meroti la katele ni sudi ni tia luagara ragu wari gon hamuga lido katele sudi ni timabe ahora gararago malido capítulo 6 adugo memetia adugo capítulo 6 so kay tibagalida la bahanugo sua fientia
katele be megi tiambuga wugurinya lugara bela hida ha laudasi turagairu guna lubabungio. Ok, keitara linha lubai aba hagume serum griego akehara logo mabihi hama wurinha hilago anya umari ha griego a egini lidabuga lela farin hono egini lugundo lidabuga aba haganawa so gibenya furumi ari habaitia dabela purichi ha fedro salbatinha urwa milu grigia nyengi aba ya hasalbaru 5.000 grigia vayano hay hogo mi vid milu grigia luti bugale surganya lube apostolo gunye mege watinha abutigu lubuga hida habala so ligel niha lube keharu niha mage griego gu ha hawagu grigia hudiu gu banya ha hudiu gu lavarengu hudiu gu grigia ha hudiu gu banya kaina buri hamuga gawara tivichu gu aba hempulu le garifuna be garifuna tisane aba garifuna lo garifuna pero le migisi be gawara tivengu migisi la gawara tivengu tisane aba garifuna lo aba nasinyo adia pero wayanu hanyati ha hudiu gu banya hudiu gu o sea uoti ni murusu migisi hagana gua pero ha griego gu banya lamida judío la mida gentile kaina buri hamuga hendire lo boy somu wada nya gagu shitim garifuna luma merigen so kaba hamuga wagura lu mosula bihi abairi le terenchati luai garifuna eni luai merigen sate verengu lu garifuna lu merigen mosu wishu gu abairi lun kaina buri hamuga merigen wuriti o wadairu abairi le lunuguti adia lugundo migisi mama garifuna ni mama merigen migisi so ligege ti hama bay griego hamida hudio hamida grige ha gentili terenchati lu hani nechani so gibe go tipo grige so mabihi ti griego aba buiti attention nyen so aba lubaiti hamuri ha hama abuti gulugara bay la hidara kunia lugundo mabihi hama wurinya ha eigini ariha hamati versículo biama aba larengu abati hondarunia dos apóstolos guafinha aba hariengu hon mabuiduti lumwigiruni wapurishi hanilereru bungiyu lumwagia bala afare hei eigini de hayanu hay apostolo sianti nege hedere geragu hongo lukatele lugundu mama hadasi wugurile asaya hatibe derege guatilungu lugeara bela la dugni lu la purisha no lereru bungi ni lu la dugni katele te masudini be lu haweri do afiente li da hafinye pero ha diacono gu serebi dege traga iru luba bungi pero sianti ha fisiru te baila ha teniru banya homudo le libericate eno ativo lagu aniri rasaragu baru traga iru luba bungi eni cada laba lida ge lutila habihini grigi hawa wanya banya lu hadugni kaina buri gawarati frangu na hon saragu buri wayasu anaha narufu dahanya adia hinse tinulu narufu dahabala pero lidage marihina luagu uatila muahigi chutilu la duga mukate aduga nomuti kavagu lugundule subusi tilano abalakate buiti so gawara tina dugni pero maguorugi dina lutima na duga bay lakate lige loide lu narufuda habola le rubunge ni lu nere de rutumaligilisi orale saragu briwaya su gawara tina neng huaranse anani halu eni klini na ya buri da hao pero le linaru mama ye belulira naguoru lu na klini hani halu ni lu nabuida anuligilisi naguorunya lu neteni rubala hon grigia ha ondara gubanya ya lumalu narufuda habola le rubungi hon kai tu baby so aniria mugadasi tilu la klini hani halu lu labuidu numuna lu laringi kala mege be hay mege wati lu bay duna hay mege wati lu bay fendira hay mege wati lu bay gemeri anire amu lu gayara bayla le teniru lubricate lira turagiru guluba bungi fare wati dasi geti harengu be postolo guya mabuidu tivigiru ni wapuri chanu lereru bungi lu servidu lu dabula ari homai buidu da versículo biama mabuidu lu wigiru ni wapuri chani lereru bungi lu wagia bala afare he egini sianti mama wafisiru telira versículo urwa ligelu boitini duhenyu aluga huma sedu wugurinya hidage ha gafinheru wati havagu ha chutinha au ha bunho mutinha lau sifirisando lau hadugni wadagimanu le ha ligaburi ali di hatile diakono bai ka ligaburi be kalumbai ligaburi bela ari hamaitia tati tiwati eni aguendo garara go wari go ti do ligara da Pablo lu Timoteo pero ari bai ya
Anua dira huma uguri hidagi ha afinye ruati havago. Agamba mai te boido. Mama furume guargo. Furume tu legara da Paulo lubu que Timoteo capítulo 1 versículo 5 lumo se do legela rengbe. Lunti la nua dirono aba uguri le afinye ruati luago. Ariha meme humai. Ha chutinha au. Ha buinho umutinha lo sifirisando. Mama furume guargo. Lu hadug bela wadagi manule. Versículo gadru abai harengo wagia wedere rubai wadani luafuri duni lumbungi lumalum warufudahani lerero. Loago binafu ilebe abai awaya solida warihi loago katebrile adia mabuli da hamai logo anure la aba onwebu lerero bungi wama aba dayare gutu lerero bungi wama wahaburugu yarafa won toga warati wakipuru nulu waliri hanulu wamiwa ndo tueja eni wasubu sirunye makule la fidiru baibungi hada lubuengo ida versículo gadru gawarati barihini le harengo be apostolo guagia vedere gerali wadani ka haguwarua isubudi hamuti apostolo kala haguwarua kala hadasibe harenga wadere gerali wadani luwafuri duni lumalun warfudahanu lerero bungio sorry ho muti tikala hadasibe diakonugo en yaringal dumuti won versículo largi versículo kabala al hagabri wugrinya habanya ida lubala hamene en sudini tisum makle wadeiro boyali da versículo uru wale lugundo ahi bari hanyen aba yesu santi frume gorug bala eni aniri aba samino numa lubugre le lubay larihini le adia ida wayano haluago ligabri reforma tani ligilisi orato lida aba lubuidu dan waturi ho liburu tobo lugundo trehelerero bungi lutila wadugni lideras kutani na liligili sin lida lubudubo lu mamaru gla garicha baila pero lu gagudi na baila aba igudi no le choru tiani le deregubuti eni malugili adia watatirunya subusi tivon lagu manei metila saragu hingi orto ya ligili sirugo pero abalida ge katele wadugbe orato abalida ge reforma le obusarube wadug busenti walu washurudni cada lavuguri cada lavuri to abihiti tubara turaga iruguligili si luaba o lavuri o abavuguri le hempulu dinate libagari ligibo ge bungio libera lana bungi lo imeniru do frume guargo grigi ai mabuidu te lo libagari ligibo ge bungi lo narengulo ebrawe bugego belata dunde heuremu won legundo tereng helerero bungi lunti la inebe wabanya la vuguri hagia lunti shubo ila hao lunti buimbanya la lo sifirisando ene gawara guageme hongwa kame lugera bela hadugni hadasim buidu orale sudinitile legundo lida warinhi lida fulasu lenye wabai lida warinhi fulasu lenye lubai wahurera lenye lubai wagana valenye lubai waduga sunle lubai wadugni gabasi birisarago weya susunla warinhi voge malu gati adia gamalumu anire hingigo lagana go kate ida bafridun gabasi berederu bababugwa eni uoti noaba griga yera fabun eni garabali rugunye bariha pero me fenti bukala susere dubai garabali rugo pero bungi usubuse ilumuti kala ai bagu bai garabali rugo marihi bumuti sotile lubai badugni lubedere gerago bungu lubungi lubasubu siruni kala lugunda bai bungio lubi bagari ligeti warihi be eni idera wolumuto versículo le belúltima o chubalna waduga vakate buido orato ligili sirugu busenti waduga beri grupo hanina evangelistasi waduga aba grupo lanina lideras kuligili sirugu busenti walu waduga saragu burikate ibini wa forma ro aba grupo hanina remo hatinha pero según la obeltarufu del herero bungi won mabuseru hadiwa wadanagu busenti walu gurila le lubai gafana la lida somu baru turageru guligili so wurila lu derege gobo la tungo derege golame lungo lu bungio busenti walu loni giru bai la lidasi lu gawara gobo la lungo walu la yusuruni ubafu le rula libe bungio lon turageru guligili si ai hada bai lu beremo hatia lu gawara gobo la lungo lu loni giru ni lidasi ai hada gebe lu evangelista silu hada gebe la hemplu dinaba ha bagre ni gawara mela yanu ha honamu lu aguti Cristo lu margo de bela me busiga no lu agone kata lu buimba ila lo sifirisando ni haluru apunto le sudini ti lugundo saragu briwaya su ababri hanu di runo ugune trageru guligilisi habri
Me fengo bem que logo se frisando. Pero terem helereiro bungi lu dasi lida agenda lira negativa. Lu grigela habui umuti lo se frisando. Kati se frisando bem. Luru afara intilani bungio. Luru afara intilani bungio. Hari here mormone si lo guabalane garabali hereti. Mama ba garabali hereti. Aba grigia le sanditi. Ayanu hate. Aduga capítulo 3 ayanu hate se frisando honabu tigunyen. Lareng ei farin be Pablo no, farin be Bernabé. Lugar bela hanugani ugano serit. Ayanu hati si frisando. Luru a farin tilani bungio. Aba grigi elegia. Eni mamar gani ha furumete weyasu la ayanu ha. Ayanu hati ami eguena weyasu. Ora le. Aduga ti si frisando kate le siambo muti siane aduga. Kawago lugundu le bungi guana regular. Lani bungi o sifiri. Adia megi wamuti. Wala te confundir humani biama katele. Lugundo amuti e badisei, lani sifirisando, eni amu tampu lani na sifirisando. Efésios capítulo aba versículo 13 luma 14, tampu lumutu sifirisando. Ou seja, minila li dala waresi biruni Jesus Cristo, aba la liabi sifirisando lula tampu univa. Ou seja, aba la tampu univa, eni keisi seni, lubame waresi biruni alaga luma gebungyo. Pero badise lani sifirisando abakate le lube wamuri hani. O sarago weya sulida ge wafinero abage badise lani sifirisando so tampu lava badise lava. Pero sarago weya so hafu wayumura gulago hafu wamuri hani luma bungyo. Hafu wayunaru hafu wayumura gusarago. Lugera bela wamuri haluma bungyo laga wagudunu walo lani sifirisando. So suna fiente mege hamuti badise lani na sifirisando sungube. Sungube. Wobe no aba lugawara telerengu no gawara no siango bailungwa mege lumuti afienti la buncha gduni lani bungu si frisando sin lira o tiere lu wadugune kata sin lubafu si frisando siamba inarengu hon keimati alu hagrige lu hafiero lago Jesusu sin lubafu si frisando siamba waduga abakate buiti o sheiliguti kawago lugundu mege wamani lubafu si frisando. Eni ligadru tikate lunti gawara goba nyala grige hage hongwa. Lu hagufuli runi hadasi. Kema tidon ligado da Pablo lu Timoteo capítulo urwa. Versículo bugavidu. Lidamem versículo vidu laigi warihini son kate lenyembe. Ayanu hatige logo lunti la manigi la grige lige vuribu. Utaba bela grige le ragugu ati lungua. Le aduguti lugunda bungi ukay lubudubu. Luti la bagari du buido, hagibuge sungube. Eni dariva ligeme ke aba grige le hempulu dinati ligibuge bungio. Eni aba grige le hurua gua le lula dugni le lube la dugni. Busenti na nishu aba hempulu hon. Bueno, ni aba kate susere di logo aba dam gabasi luma bahu dugnu be la hon, pero busenti na luna yana hon logo le lube na rengu ni horale. Gawarati hasubu siruni ili dale huruwa gwali la grige lula dugni abakate luma li dale incha howar guti la lula dugni. Kufananda mutina? Okay, wanuga biama grigia. Le aba anua diruwa li logo bungi, hurugu wala li bungi. Pero le aba incha hog hamuti grige lula dugbe la kate ligia. Eni kate la ebe umba ila guwari bungi ugri ligia. Eni lumo le lobage be lupana le incha howar gbe. Barihibe logo la dugbe la le la nua di rubai bungi u kate buidu sugulu grige le incha howar gbe lo la dugni pero kawago la dugale anua di ruwa la lu dasilira hisa tamunga no nichu ni tempo lucila ngoichiga murusuro umanu lucila aba vurito hinse ti tunte servidon pero hinse ti genu na servidon ahora le subusiti nu kay sila vuri aniri labrikati le taduga hanaimeti siano muti aduga kawa ko lugundo le anua diru arula lu taduga bela kate liga law lubuino eni law limibe de mure ana nyumbulu nakali ni runo ligili sitoni girubote harumanyo pero gabasi makali ni ruba de nalaro lidaru nareng bana na mabera seguba na laulira pero tia biba takali ni rubai sun lewago be nareng mama lamosu nakali ni runi orale mama hamugale gawarat la narengu lagu la maguli no agu mama maguli sino que lubale manua di rugi din la luna dugu be la kati ligi itara aduga numuti pero afago gutina mitara ti kai sile resibi hadibula ba ubafu lubadug ni kate
Yago também hanageira logo abada nire briha dasi hishugu won tida luba frente lubri wadagu tirahu yugune. Tida meha narihini abani puri mu mabri tuende buri lugune ladaha. Eni anaha yi lobo guna fagunyante ya. Pero lida narihini nugune lobo guguri lebe la renga nunyaho ba. Kawagu lugundu la nire la iyaro ligie lida lula dugunu buido. Ahe nugie uwatinida. Pero, wachulu ragiati, wafidiru wa yalida amukati. Ahure tu meha aba luvieri huraru, eni buitina meha lida huraru ligia. Pero ligia logo atilida. Gadugati ugune nuge madugatina. Ao legahure reit na ligia mahure reiti. Da membe gati wodi lida huraru ganya inumuti kawagu lugundu legawara nani kata ilira. So, ligia memeti warihibe ugunye veyu. Ibini hamuga gawara la dugni aba grige somu jabu trageri guligilisi. Ahim uoti lubai bafu ligeli dalula dugni herengu bai lula dugni low lirisha. So amuri hawati tiluma wugri lebe lugeyara bai la wugri bai la le derege guatilungwa. Lunti la gufulirun tumalereru bungio. O sungu bai hali di hoba. Nyuluti gufuli hama tumalereru bungio. Adimuri hawati saragu wayasun. Enilidaba capítulo tanina. Ligara da Santiago capítulo 1 anyano hati logo nyenyen lugundu arenga tigeya logo sientilane aba bela grigele madere gubutuliano ane luti aba bela grigele dere gubutili italiano da melerengo hermana no di bate bisita bulula chulu bisita lumincha halbela lima lido katele modi be mayabi lun lauterengele rubungi versículo 9 lunti harguduni inaruni lanina afieni le arufuda lali be bungi won buidu lungi harumata hanigi kamini la taruma nigi mege wa muti taruma nigi lugi araba ila wagufli rubuido luma wagushi bungio orale misi la sensuhon mata di hagime mabuli da hamai logo waiti meha labo galuriba duna lida dan ligi yani hafula meha amigi siruni grige duna luma binu lugi araba ila la ruma guduni binu duna. Pero anyari buri hage busemba nya hasgru lo limite buri lida buri dan ligia so nyel wete la renga Pablo hocha hamate lumatu hama binu walira ligara da Salomon la Proverbios capítulo 20 ava tarengu nyen katenyensa atuni le binu be ava la rengo ligia le agibe de bali lianu grigia ligia le agamo da gud bali lisamina he senge lo bali samina ba sedu halilan ligia le agiri budagog de bali grigi lida luriba kati abati lerengo mata la gifiti kaun le serbi dalla migi si agrigi atuni lugundo hanei mete adugu grigi sarago me migi silani na atuni lida dan ligia eni ibni ugunye veio gibeten grigi gata tinha gibeten grigi amigi si tinha atuni lida tima gifila buiti mati anyari grigia Frumi aba hagume seruata binu itana nyenge logo ali aba haya hale hereti mati enge logo yali rehon aba hochilo hamigi siruni masi malu gili lida narie gunyela uganu logo aba ora ligela susere de belu maba wuguri bari hakala lichu belu wuguri le yagata Colombia Frumi aba latu aba nege hatu atri funa kah serivedo nyengia dan aba lubon laruga mere yauhon guahama binu mere yahon sora le hadugan lagumu hon migisi abeno fidila sinduru nyeho binu fere di la lisamina aba negelese ugasi lido lunie l'ultima here baila malugili lau semana le asugri baila susereda aba latuni subudi humuti kala lasura glebe afara lo lumari afara lilahunya afara lugushi Terehlereru bungio kala le servida mama lumbuiti ele waiti larenga lua saya hati ho abutigu moucha hamai binu ora le marengu tutelereru bungio mata ba afeti na nire ila danga warati la batu ahana hamuga hagumbira atido aba alugra gule erenga no kabata nenga me hon fresigo adia lugundo minchu abolido viuma lubatu bola so gawara bai lagumbi hanina somu numada lido aba fulasu pero aherenga no nagayata no gaimba fresigo no natu ba fresigo adia gawara tibatu guraba fresigo lugundo tukebe servida bun kawago lugundo terengelereru bungio luguluba la bungio bugubu lani la tempolo so lutiti le servido tempolo le luago shibung ele larenga mabasha ruada huma guaha mabinu pero migisi huma ilauduna
E ti dà me legare dallo Timoteo abalarengo, Timoteo hoce babatu murusuro bino, pero kau larenga lu, luro bisandi lu lagay buraga irugo. Wagana ko wage garino ko nire abatu nilegibe gifiti, buiti gifiti hong hevero. Buiti gifiti lu garabali, buiti gifiti lu amego inakate, pero siante gati banugini kay sa baecho ni lu alaga gugu badi bulas sagora lichugo bo. Ania? Lugundo, la nugu mekate kay se echo ni siante itara lu bala. So sianti la bacharo du gurile, sianti la dugu atu ni migi siauti ni kata. E ni luti ge misien bai la sensulun. Harita go huma, logo uribati la. E ni figo lage linsi hambu sensu. Aba kate le uribati. E ni barulu mutien grigia lido aba gringo. Ariha o me capítulo 6, versículo 20. A geigi wabai, gadara wagia, lunti guforo mawama lau lira. Versículo 10. Linsia gu sensu ligia lilag lebay sung luuyeri wuribani. Ani anyahi saragu grigia la duga hochun habihi sensu abahigiru ni afiani luagu Kristu. Eni buinguda hamali habagari guanaragu lawa sufriruni. Aguindo a megararagu luya waliru ni sungu bel versículo 20 nefulu madisi. Anyari grigia adia kalabo terengayin. Ka wuriba bay sensu sa. Wa. Mama lida yin sensu wuriba ti boiti sensu. Anabi hamilu fiadro leo gawara bay negi logo kensi veyo. O gawara bay no di kariongu nagay haba sutunungo abageidi. Buiti sensu. Pero kavuri babay. Linsi habu sensu. Agama maitia eni lagucha vuri bani linsi habu sensu. Mama sensu. Subusi tinua habula hamuga biha baru biamilu dollar ora leo mamuga bogunda. Gama lumo ai lagume saralu bei tida banigi osha inseni logo sensu ni hale trobuli begoni gi bekate hocha balu barara muni ugonye lugondo mabuido ti barula nya grige lido gringo eni lidon sufri aduga gada lumuti grige katele mombe hon haduga saragu bre weya sonire comentário wagam bukaina brikala lebu bei hadu hanubri hiveru tinha banco abi harengu amu laduga le hamagu aligu mawadigu marido tinha gawara ti aba lida gen pero aba lida ge hiveru haba igrigia laduga la nei melin sensu hon ligia so barula nya griga lido gringo en ibini lida sufri anyere saragu gunye veio furisurugu laduga lin sensu hon okay agamba hamai tiletanengu belereru bungi ya cleri sianti la hinsi habu bela lubueri bungiu lu sensu sianti hinsi bela sensu hon ha sari bidbanya lu bungiu orale mosu wegi mosu wadu marido lu waganyi lu sensu lu wegi bala pero mama mini la lira lu wagume sera la ibagalare gi sensu eni kate brita gati idu hanyu sugu we wurino avan narihi aba hempulu eni hempulu ligia simple titia gama lumo avan eno hatumanani voirio lugundo susera tila lida ibagari awale naria gunyaba película eni lagana go película ligia aba hichugu aba uganu nyen eni le uganu bay tiabiha umari aba teresibiru aba onwebu fayeti lida gamu fulasu tawada gu marido yentia taganyeru nyambuidu eni tegi nyambuidu buiti lodi hon pero la duga linsi hambu sensu aba lichugunu aba yabu tulet ma gebeg timati ariha basan aba terengu lutu mari kema te wongo ya ge vigira le sulla ya pero la renga tu pero buiti wata ya buiti wasandre wongo aba ti terengu wa pero se anti wa feri di runi chance le gibe be ganye buidu mai met malodi won eni ariha le vuguri sianti tara lubala lugundo masabi uti aduguni le eni logo aba veio la chilura vuguri bugale muna dolida gelia bulo chilura in pakuta isu ge ni sunkate pero luhali te saminara luhali agmuriha consejo lubugri kabala la duga eni arihale buidu sianti itara lubala la chilura muna da abala yeno atumar sianti itara lubala katile pero urito aransero busentu muti taganyero itara busentu muti feri di tumuti vurito tani ogaru la duga la nari melisin sensutun anyare agubri gugu ugunye veyo aduga te katile be mombo hin hadugun feri di hamai hamari, feri di hamai harahanyo, feri di duhenyo, logo linsi habu sensu. Igira lumuti, linsi habu sensu grige gadenyo. Nyelwai ti terenga lereru bungyo. Sianti la lari hilira ti da hanigi la nigwa burame.
Lunti ganigi banyala lubungi segulo licenso. Kavago lugundu bungi wa dege bali sensu. Kalarengo betida Malakias. Ligela dege bali sensu. Ligela ge dege bali plata. Ligela nege labure me bei golu. So kabati wa dege. Wagura bahalida bungi yo. Lugundu lige sunti bega bafu. Lige chugu bali sunkate ni lige dege bali sunkate. Alright. Busente na ni chugu biama hempulu hon. Tira Números capítulo biama. Lumo wenga dario muti hempulu lani Balaam. Aba meha profeta Balaam ene aba lanua diruno Balaam lulebi asia diranya Israelina. Subudi muti kamela. Aba li segundo senso lu. Ene busenti Balaam lagairo ni sento aba liabi adege uribati lebe. Gesi. Lubueri Eliseo. Aba liabi Naaman lida ge aba uburugu. Luge era bailambuga la rei dagwa geduniwa. Ene baruti dagwa sensu saragu buido. Lerenge Eliseo lu Naaman no Naaman baru baile mani be. Kasusere bai lumalubueri Eliseo. Agamba hamay telira. Le susere bai lumalubueri Eliseo. Aba la weru tida la nigi insi habuni lu ago sensu. Aba leiba gulari ginaman. Aba la rengu lona hayadin Eliseo renga bolu bichu gusengulida ya kala kate. Ene aba la reiru Naaman. Baru bai sungle. Kala diga bai geasi. Aba lo diaramu de. La chilo lumo Eliseo la renga lu geasi. Hale gedi busan. Li Eliseo lu geasi. Na paso hanya nungwa. Aba tilono baba la rengulo. Bravo. Nyenyo bugate nanigi dabele la leiru Naaman ishige sumbui dilebun. Pero lidani funasa wateni rora le luirisini. O lidani funasa wateni ruhon musu. Lidani funasa wateni rulubui de ora le. Adagati na abawe balag dahani nuno go nabure me fedna lidani la nesari vidonibu. Eni mama lidani neteni rulu sensora lebe. Lidani vesere bidoni wagu shibungi. So adagati gesis katelebe monglu bailula dagan kavagula daga linsen sensu guanarga. Ene dario mutileti da libro to sagando hani uruegu capítulo 5 versículo 20 lo movencedo. Ene luagu katelebe lunti wadisedo lo elugondo manugo tibuiton manugo buiti luagu shibungio. Versículo 10 ao lofu dagun. Lunti lochu Lari game ahe uwa lubai mege ti luago lubui du habagari ligieba gayara la heseri du ligeli sirugu. Ok lasuru tikata hembui du lubai libagari grigele hembui du lubai la deirunu wa ligieba gayara la heseri du ligeli sirugu. Ligeti abe we subsen nagu yugagdini luma gela adnan lebe busenti wa lukada la gafaranti turage rugu ligeli si lugayara bailan la deiru bala libagari buidu ligibu ge bungio. Ai ma buidu libagari ligibu ge bungio ma faranti turage rugu luba bungio. Lugundo sianti tera lubala luti ora guapo dola lumale terengo belerero bungio dunsu leyan hoya hon vurinya ora le da versículo 11 gibetia adimur hatinha logo leyan hoya lanege hon vurinya ha mari guasai hatinha o ha mari diacono pero le aba obo samina wati logo leyan hoya la hon vurinya ha guandre gnandagi metento ragere guligilisi lugundo gawara tige hawada gamarido vurinya ha geturagere guligilisi. De Romanos capítulo 10 si dario mutu Priscila, dario mutu Febe, dario mo Dorcas, eni urinha brihanya dagi metia buga turaga irugulu babungi, o cada barrada guia. Kaisi diaconisas, turaga irugulu babureme. Versículo 12, aba eseri viduni ligili sirugu lunti tumarila aba nguburi. Lunti ginye laguma diruninha linahu buido hausuntila na luba. Ayano hadivo logo versículo laba we estumaro glaba sola uri mama biama ni urua aba regubo la lumari. Ayano hativo logo dimasu la seguruba e mama labri moso lugundo sarago we asu lebri hadugo be bugurinya anyago saminera to aguadari li dale gamri hanyala sinatiti biama banyala pero aba regubo la lumari grigia turaga rugu lubabureme lugundo eseri vidu teligili sirugu hadugo bali hawadig mari buidu bai la dimure honu wa hawago ani raguti matinha nigi lu hadimu ne lo agu bungi lo agu hafinha anire abacate yali da versículo taresile marengo badi waragu hama finha ni pero le labuse rube versículo laringo halanya dagi me banha turaga irugu luba bungi tati hama abrili da aba ubaro le nyiro tomate ligili sirugu pero nyenge aba oere na hama subusi tina sarago afinha tem itera furumi eleburi havdugu bei aba haburi do no ligilisi só laburi da ligilisi nyenge aranse hama halu nyenge aba hayabi lu diácono hama ida ge diácono hama aba hayabi lu saia hatinha hama lige la busu no versículo 3 laringo aba la hodi argu dena fulasu depende la rehine wa ida la lubuido hamufuru turaga irigu li templo abureme. All right,
Lagumo chukate, ni hafani tilani na blagumo versículo, le versículo 14, lumo dice si. La buserunya Pablo, la rengo Timoteo, agora batila lo di arihe. E da versículo 15, gama lumo, ahanadara seragua, naburu hanyabu, luba subudiruni, ida luba la lo seru grigia, hada lira hanyubungio, tole ligi le simbombungio. Luasuru ni versículo 14, luma sum versículo 15, lagana go larengo Pablo, anagra badina rihabo, lida versículo 15, larenga ge Pablo, logo anihala, lebuna bay laburha, la furango agdunya in Pablo, ugano aramu da guati le meha marihi o magi libe. Eni lanyano hanya Pablo logo encarnación ya. O sea, bungi lida Cristo Jesus. Lida Isaías capítulo 1 vengado versículo aba larengo. Ai hamuga gawara titiliabi bungi won. Pero San Juan capítulo versículo terengo lerero bungi. Le lamenege bungi bay abaliabi lulagano lida aba ugubu. Kasi grigia lulagano hagana go grige guanaraga. Liga tarengo belerero bungi. Ahora la yano hanya logo Cristo Jesus. Adia? La yano hanya logo Cristo Jesus. La uliabi lulagano wagana gua. En narenga tolerero bungio, lula luba fulani bungi si frisando la sucereda. Pero mak bay sa liligili sim bungio levi wambay. Frumete ligili simini la grigi ha gua ruanya bay, ha gua rubanya. Eni dimurele yusuwati lu damurigo, da narengo lu damurigo lugundu le kena brihamuga luraga irugubure wagaira saragwe saba wagambu wada bagay. Eni la dugu belira limia hobe la duga le wagumbira honya la sunagaira lulodi da murigwa. Pero mama sungrige lu hodi. Mama sungrige lu hodi. Modi te sungrige harenga na. En hamanyo ha banyo le habago damri dagwa. Ora le fari wanya. Ligilisi o mini la fari wanya. Eni kasu serbe. Lagu hanyage bungi ugunye veyo lu da murigo. Fari lanya bungi ulidage ubo. Agama maitia. Barula nya bungi fari la nya bungi lida ginge ubo. Lagun hanya bungi ugunye veyo. Pero mama sungrige lu hayabi. Eni sarago es mabri libe hai hibe grige barihi. Adya lida abada murigo pero mama sungu be hage lu wawanya la. Aringa guanra gulumuti Jesusu gibe hama. Lida abada murini pero mama sungu be hage lu wawanya la. Har gunye no aguwaru banya nyumbu lido da murigo la ni bungi. Lagun hanya bungi lido la damuri dago. Pero harugunya no agua rua banya gama baitia harugen anua di rua banya wawa hagia hagerugunya no lunyumbui lumo wagu shibungio. So dimuretile eni anire yaba kati sudiniti lugunda balarengu liligili si bungi ulevim wambai. Eni abalarengu logo tugela nige wagabubo o sea tugela gda habo luma lonigi ha uganu le buidube. Ariha mutile lida versículo 16. Sianti la sigue nerunu wa logo werigula inaruni le rufudu bei won libugri wa finge. La yano hanyati a logo mistério la na fino se akate ramu da guati logo te fini. E ne rufu da guati lungu a kaisi grigi richagwa gdalei sifrisando la yano hanya logo Cristo. Kala ni chigu bei naruni. Ke membuga ha anure lubai wagabu buri tida templo tani diana. Anire sa vencedo o agaburi ti da ti templo diana. O sea, bungi meha tombo recebe da Efeso na lida da ligia lugundo. Ni ha Timoteo Efeso em la saia em Efeso. Pero templo totani diana tonye mebga hodi sarago grigia, tonye lubela degu sarago culto, adia sarago ivia degu banyen, dagag da wali en honguariwa, eni anire leme ha fulasu lu hodi bala wugurinya alu ha wurinya ha horu, eni fulasu levieti. So lisume bga la degu wati turage rugu templo tuguya, eni templo tuguya, anire mebga sa vence do wagabunyen. Pero wagabu le mama ni ha wagabu baitani ligilisi. Pero tanen helerero bungi utola ligilisi tolani bo Jesus Cristo. Gawaga burita. Eni tuguya guanar wagabu bon luma loni ge hinaruni. Kate ge yana may logo hinaruni. Ligilisi. Kate wagabu bailani hinaruni. Ligilisi. So ligel baiti larengo bay wagu chi bungi ya ligilisi bungi le vinwa bay. Tuge wagabu bon luma loni ge ha hinaruni. Versículo 16 larengo yevon. Eni Jesus Cristo ligue naro nibe, ligue wagabu be, le wago be tayano haligilisi. E ni ligue guandro agda habalu ligilisi ugunye veyo. So ni duhanyo.
aba meme kate buiti le won gunye lugera bela wasubu siruni luagu waseri bidunya la mama lu frume guargu kate pero nire la babureme bungiu le sunti be gabafu aba la rengunye eni apuri chihowati luagu hon nechanigu luagu Jesus la afini afinye wati luagu lida sunubo recibi walige cielo luagu meme Jesus ligia le abihibe aba ugu bukesi hani grigia ligia le guanargu richagwa gudawa bay lo sifrisando ligia guanargu arihiu bay hawa guanheli guariha hamuti angeli gudaba ya bichiga ugano ho asai hatinha dabe harengu anure labni buga irahu le nasirwa lidaba fula subeleng ariha hamuti angeli gu hage chumanya ugano luago apurichi ho ti luago ho ne chanigo ai hariha duga capítulo aba versículo 8 lumo 1 avalengu nyen segundo la Jesus Cristo en la puricho ugano le ya Samaria Judea luma lidasun la rige ubo le geterengo belerero bungi ya puricho wala ugano le lidasun fulasu afinye watilida sunubo lugundu hafu la finyeruno anyere lida sunubo anyere afinye te ibini aba logo agushibungi recibi walige cielo logo wale recibiruno Jesus Cristo cielo trengelerero bungi anire la loige lonwere bungi ugushili eni la gura bunyi la ora ya lularengu bungi ulun giribu ba tuagu badari la gura bunyi Jesus ora ligia le meme wa salbara gulebe le wabure me bay le salbaru baliva agamba le rufu do bali ubafu lani na libre duni wa waguli da guru wa kalbari rugo la gura bunyi ora luma veyo le lubanyi bala la renga bungi ulun baiba tuagu bedari ni duhenyo ni bagari wa mai veyu le kaisi hamuga lagumu ho veyu lani na wagura buni Jesus Kristo lugundu yarafati mahali ugunye siglo ivurinuga aranse wama lo 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 ivurinuga aranse wama